Da bi vam se pojavili titlovi, morate ih sami uključiti u opcijama videa na YouTube-u. Okus ove predivne salate i prirodno aromatiziranog šarana je zaista savršen. Super ideja za ručak i to ne samo petkom. 2 do 3 rok paprike, narezati, ali ne na premale komade. Podesiti srednje jaku vatru i ugrijati suncokretovo ulje. Pržiti 5 minuta sa jedne i isto toliko sa druge strane. Ostaviti pokriveno ili poklopljeno 20 minuta kako bi se kasnije lakše ogulilo. Za to vrijeme napraviti pripremu za šarana. Posoliti obje strane i dobro utrljati. Pokapati sa par kapi limunovog soka, na 1 kg ide oko pola limuna. Ostaviti da tako stoji na sobnoj temperaturi do upotrebe. Nakon 20 minuta paprike se vrlo lako gule. Sada sitno narezati. Sokove koje je pustila paprika zadržati. 200 do 300 grama leće iz konzerve. Vezica mladog luka. Po želji dodati i malo kukuruza šećerca. 2 češnja češnjaka. Oko 5 grama soli. 2 velike žlice jabučnog octa i isto toliko bućinog ulja. Dobro promiješati i spremiti u hladnjak do upotrebe. Kukuruzno brašno. 50 grama je sasvim dovoljno za 1 kg ribe. Šarana sada osušiti salvetom i dobro uvaljati u kukuruzno brašno. Ulje gdje su se pekle paprike ugrijati, ali ne smije biti prejaka temperatura. Po potrebi dodati još ulja. Budite bez brige, šaran neće upiti niti kap ulja, već samo aromu paprike. Sada pržiti na laganoj i nikako prejakoj vatri 20 minuta uz 2 okretanja, znači svakih 5 minuta okrenuti. Nakratko odložiti na salvetu da maknete površinski sloj ulja. Ispod svakog videa niže u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak redom i savjeti koji nisu uspjeli stati u video.